नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाड, रोजगार, कल्याण, भांडवल, गुंतवणूक, अर्थीक एकत्रीकरण ह्या सारक्या प्राधान्यां मदीं समतोल साधला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां. आयज राज्यसभेंत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 विशीं जाल्ले चर्चेक ती जाप दिताली. सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबकी प्रार्थना ह्या सरकाराच्या ब्रीदवाक्यार आपूण विश्वास दवरता अशें सांगून अर्थमंत्र्यांनी ह्या अर्थसंकल्पांत सहकारी संघराजवादाक अतुलनीय आदार दिवपाचो प्रस्ताव मांडला हाचेर भर दिलो. शेतकी मळार वांटप उणें करपाचो विरोधकांनी केल्लो आरोप अर्थमंत्र्यांनी न्हयकारलो. शिक्षण, रोजगार आनी कुशळटाय हांचे खातीर 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशी माहिती सीतारामन हांणी दिली. केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू हांणी लोकसभेंत भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सादर केलें. विमान कायदो 1934 स्थापन केल्लो आनी फाटलीं कांय वर्सांत तातूंत खुबशी सुदारणा केल्यात अशें विधेयक मांडटना नायडू हांणी सांगलें. ह्यो दुरुस्त्यो कायद्यांत कुडक्या कुडक्यांनी आस्पावीत केल्यात देखून कायद्यांत संभ्रम निर्माण जाल्यात अशें तांणी सांगलें. हो गोंदळ पयस करपा खातीर भारतीय वायुयान विधेयक हाडलां अशें तांणी म्हळें. भारतीय वायुयान विधेयक हें केंद्र सरकाराक खंयच्याय विमानाचे श्रेणीचे डिझायन, उत्पादन, देखभाल, ताबो, वापर, ऑपरेशन, विक्री, निर्यात वा आयात हाचें नियमन करपाक आनी विमान येरादारीची सुरक्षीतता सुरक्षीत करपाक नियम तयार करपाचो अधिकार दिता. खंयच्याय हवाय अपघात वा घडणुकेचो तपास करपाक नियम तयार करपाचे अधिकार सरकाराक दिवपाचो ह्या विधेयकाचो हेतू आसा. 5G स्पेक्ट्रम लिलाव 2023-24 लागून सरकारी तिजोरेंत 11,340 कोटी रुपया परस चड महसूल जमा जाला अशें दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी लोकसभेंत एका लेखी जापेंत म्हायती दिली. स्पेक्ट्रम लिलाव 2023-24 मुखेलपणान दूरसंचार सेवा प्रदात्यांक ह्या वर्सा पोरणी जावपी स्पेक्ट्रम परत भरपाची संद दिवन आनी सद्याच्या मोबायल सेवेंत वाड करपाक सेवांचें सातत्य करपाक आयोजीत केला अशी माहिती सिंधिया हांणी दिली. लिलाव 25 जूनाक सुरू जालो आनी बोलीच्या 7 फेऱ्यां उपरांत 26 जूनाक सोंपलो. राखीव किंमतीची शिफारस हे स्वातंत्र्य नियामक आशिल्ल्या भारतीय दूरसंचार नियामक म्हळ्यार ट्राया कडेन सोंपयल्लें कार्य अशें सिंधिया हांणी सांगलें. ट्राय भागधारकां कडेन योग्य सल्लामसलत प्रक्रिये उपरांत राखीव किंमतीची शिफारस करता. आदली केंद्रीय भलायकी सचीव आनी 1983 बॅचीच्यो IAS अधिकारी प्रीती सुदान हांची केंद्रीय लोकसेवा आयोग UPSCच्या अध्यक्षपदार नियुक्ती केल्या. सुदान ही 1 ऑगस्ट ह्या दिसा पदभार स्विकारतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांच्या नियुक्तीक मान्यताय दिल्या. बुलेट ट्रेन प्रकल्प बेगीन पुराय जावपाच्या मार्गार आसा अशें सरकारान लोकसभेंत प्रश्नोत्तराच्या वेळार पुरवणी जापेंत सांगलें. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की प्रकल्पाचो भाग म्हणून देशांत पयलेच फावट 21 किलोमीटर लांबीचो बोगदो दर्यापोंदा बांदतात. प्रकल्पाच्या बुन्यादीचें 320 किलोमीटराचें काम पुराय जालां आनी आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत खुबशे उपक्रम राबयतात अशें तांणी सांगलें. बुलेट ट्रेन प्रकल्प हो तंत्रज्ञानाचेर आधारीत प्रकल्प आसा अशें वैष्णव उलयले. शुक्रारा राष्ट्रपती भवनात सुरू जावपी राज्यपालांच्या 2 दिसांच्या परिशदेचे अध्यक्षपदार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आसतली. ही राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षते खाला जावपी राज्यपालांची पयली परिशद. सगळ्या राज्यांचे राज्यपाल ह्या परिशदेक हजर रावतले अशें राष्ट्रपती सचिवालयान सांगलां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंग चौहान, अश्विनी वैष्णव आनी डॉ. मनसुख मांडविया हांचे सयत खुबशे केंद्रीय मंत्री ह्या परिशदेक हाजीर रावतले. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष आनी कार्यकारी अधिकारी तशेंच PMO आनी घर मंत्रालयातले कॅबिनेट सचिवालयातले हेर वरिश्ठ अधिकारी ह्या बसकेक सहभागी जातले. आकाशवाणीच्या खबराकारा प्रमाण परिशदेच्या अजेंडात 3 फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, उच्च शिक्षणांतली सुदारणा आनी विद्यापिठांच्या मान्यताय आनी लक्ष केंद्रीत करून क्षेत्रांची उदरगत हाचो आस्पाव आसा. मोहिमांनी राज्यपालांची भुमिका आनी राज्यांतली वेगवेगळी केंद्रीय एजन्सींतलो बरो समन्वय हाचे सयत हेर म्हत्वाच्या मुद्द्याचेरूय चर्चा जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.